Indonesia is facing a major challenge. With thousands of kilometers of coastline, it has the largest area of mangrove forests in the world. But this area has drastically declined over the past decades, and that affects all of us. Mangrove adalah sebuah ekosistem yang sangat penting, bukan hanya karena mangrove ini bisa menyimpan karbon 5 kali lebih besar daripada hutan tropis atau hutan daratan, tetapi juga dengan posisi mangrove ini, dia memiliki kemampuan untuk memfilter berbagai zat yang mungkin bisa merugikan berbagai organisme yang ada di laut. Mangroves are the nurseries of the sea. In their root networks, young fish, crabs, and shellfish grow. Their lives begin here. Along the coasts, they form a living protective wall. The Bajau, sea nomads who have inhabited the seas and coasts of Southeast Asia for centuries. They are particularly affected by the disappearance of mangroves. Suku Bajau identik dengan mangrove karena mereka hanya menggantungkan hidup mereka di daerah pesisir, mangrove, lamun, dan terumbu karang. This is Pak Umar. For him and his family, mangroves are not only their home, they're also their livelihood. Ini adalah bagian-bagian untuk mereka mendapatkan hidup di situ, mendapatkan ikan, dan tempat juga berlindung apabila datang badai maupun gelombang. Mereka berada di dalam mangrove, mengamankan diri dengan perahu-perahu mereka. Dengan pentingnya mangrove tersebut secara ekonomi, sosial, terutama budaya, bagian untuk menjadi obat-obatan bagi kami suku Bajau. One of the main drivers of mangrove loss is the rapid expansion of shrimp and fish ponds. Each new pond means the loss of coastal protection, habitats, and livelihoods. Overcoming these challenges is only possible if we act together, locally, nationally, and internationally. NABU works with Burung Indonesia and coastal communities to protect remaining mangroves and to restore them where it makes sense. Since the first day of establishment, Burung Indonesia put attention more in the region of Sulawesi because of the richness of biodiversity. Working with local people has been instrumental to achieve our targets. We believe that local people plays a great role in the conservation. Sri Vayonita is from Pedango. On site, she documents the development of the mangrove scientifically. Mungkin awalnya saya tidak tahu apa pentingnya itu, tapi setelah saya mengikuti beberapa kegiatan yang ada di program burung, makin kesini saya makin sadar ternyata mangrove yang kita punya ini bukan hanya bisa bermanfaat untuk kita, tapi orang di luar negara juga merasakan manfaat mangrove yang ada di alam desa Padengo. Jadi kalau kita tidak menjaga alam kita, mungkin bukan hanya kita saja yang tidak bisa merasakan, tapi orang yang dari Jerman juga tidak bisa merasakan. Dan tentunya harapan-harapan ini bisa dilakukan oleh generasi ke depan, karena umur kami terbatas. Insya Allah pesan-pesan ini bisa menjadi salah satu motivasi bagi generasi untuk selalu menjaga mangrove. In Indonesia, millions of people work in the fisheries sector. It provides income and food in thousands of coastal villages. But pressure is growing. Large, partly international fleets overfish the stocks. Habitats are disappearing, and alternatives are lacking.
That's why some fisherfolk feel compelled to turn to other methods. In their need, some resort to illegal methods, such as poison and dynamite fishing. The shockwave bursts the swim bladders of fish in the area, making them easy to collect. But countless juvenile fish and other marine organisms die as well. Entire coral reefs are destroyed, and with them, the chances of sufficient catches in the future. And all this happens in the Coral Triangle, the most biodiverse marine region in the world. Datang dari laut masih jual ikan dulu, belum ada ikan es, belum ada ikan ekspor. Sekarang baru ada orang baik, ada ikan diekspor di luar negeri, di Makassar, di sana. This is Ira. She has witnessed the drastic changes in fishing in her hometown for decades now. Kalau tidak menghitung mana orang bisa makan, orang sini tidur di rumah, tidak dapat uang, tidak dapat beli makanan, orang tinggal di rumah, tidak tidur. Dan orang pemalas, orang terkesan orang yang turun di laut. The nearby fishing grounds are depleted. Even small-scale fisherfolk now travel hours out to the open sea. That takes more diesel, more time, more risk. If the catch fails or when market prices are bad, they fall into a spiral of debt and are trapped in a dilemma that increases the pressure on the last remaining fish stocks. Burung Indonesia mencoba untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengembangkan tata kelola perikanan skala kecil yang mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem, termasuk melindungi keanekaragaman hayati pesisir dan laut di Banggai Kepulauan. Di antara yang kami lakukan adalah mengajarkan mereka berbagai pelatihan tentang praktek-praktek penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian kami juga membekali mereka dengan cara-cara apa yang harus dilakukan ketika melakukan penangkapan ikan. Selain mereka memperhatikan di mana daerah tangkapannya, adalah juga bagaimana mereka betul-betul menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. NABU has played a significant role not only as a partner for executing projects, but also in development of capacity of Burung Indonesia. The ocean and mangroves are the foundation of life on our planet. If you want to help the people who are fighting to protect them, share their story and learn more at nabu.de/mangroves.